आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट्रल लंदन। तरक्की पसंद दानिश्वर प्रोफेसर हमज़ा अलवी की लिखी हुई किताब मिलिट्री इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि डॉक्टर रियाज शेख की तरफ से तर्जमा की गई, रियासत पाकिस्तान और मुक़्तदरा का किरदार पर कराची प्रेस क्लब में किताब की रूनमाई तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें नामवर सहाफ़ी हुसैन नकी, सुहेल सांगी, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद, डॉक्टर मुबारक अली, असद भट्ट, डॉक्टर रियाज शेख और दीगर ने किताब पर इज़हार ख्यालात पेश किए। तकरीब की स्टेज कार्रवाई काजी खिज़र हबीब ने सरंजाम दी। मुकर्रिरीन ने कहा कि रियाज शेख की इस मेहनत को सराहा जाता है कि उसने हमज़ा अलवी की किताब तर्जमा करके हकीकत को और वाज़े किया है। इसमें लिखते हैं कि फ़ौज की गठजोड़ को रियासती ताकत और इक़्तिदार पर बालादस्ती तब से ही कायम हो गई थी जब से रियासत मारूज़ वजूद में आई थी। फ़ौज ने सियासतदानों को अपने हाथों में कुटपतलियाँ बनाए रखा है, जब चाहा उन्हें वज़ारत सौंप दी और जब चाहा चलता किया। तकरीब को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, सीनियर सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के रहनुमा, एक ऐसी शख्सियत कि जिस पर तमाम सहाफ़ती तंजीमें और प्रेस क्लब एतमाद करते हैं, जनाब प्रोफेसर तौसीफ़ अहमद ख़ान आएँ और हमज़ा अलवी साहब का इस थीसिस और इस पे बात करें। सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि रियाज शेख जो हैं कमाल के आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक करते हो। जब भी ईद बकरीद की छुट्टियां आती हैं तो वो किसी किताब के तर्जुमे या नई किताब के ऊपर लग जाते हैं। ये किताब भी उन्होंने 1 साल पहले तैयार की थी, जो बाज़ वजूहात की वजह से शायद नहीं हो सकी, और मुझे पता चला उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है, तो मैं तो आज आए इसलिए उनसे कहूँ कि कुछ आराम करें। बाकी लोग इस किताब पे बात करेंगे, मैं तो सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूँगा कि हमज़ा अलवी साहब ने जो लिखा है वो तो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। मगर सर सैयद अहमद से शुरू होता है सारा किस्सा कि सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि अंग्रेज़ ICS अफसर आना चाहिए। तो वो जो थिंकिंग थी वो चली आती रही और वही बाद में उसकी शक्ल बदलती गई। फिर 1919 का एक्ट है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात दिए गए कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करे और मिनिस्टरों को वायलेट करे। फिर 1935 का एक्ट है जिसको जिन्ना साहब ने इस्तेमाल किया, उन्हें खुसूसी इख्तियारात मिल गए। तो ये 2-3 बातें बहुत अहम हैं। फिर ये कि जिन्ना साहब भी दिफाई मामलात से वाकिफ़ नहीं थे, लियाकत अली खां भी नहीं थे। फिर ये कि ब्यूरोक्रेसी के दोनों मेन आदमी गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली ICS नहीं थे, अकाउंट डिपार्टमेंट थे, मगर वो चलाते रहे। और उसके बाद किस तरह ये डेवलप हो गई आप सबके सामने। तो फिर एक सवाल है आज, तो अब ये इसके बाद जो है एक जब ये रियासत बन गई तो अब ये कैसे मसला आगे बढ़ सकता है। तो ये जो रियाज साहब ने तर्जुमा किया है, हम जैसे तालिब इल्मों के लिए बहुत सारे हकाइक सामने लेके आता है। जैसे इस्कंदर मिर्ज़ा का ताल्लुक पॉलिटिकल सर्विस से था, वो ICS अफसर नहीं थे मगर सबसे मजबूत आदमी थे। वही अयूब खान को लेके आए, उन्होंने सारी जोड़ तोड़ की और वो 1958 तक मजबूत आदमी थे, इसलिए वो उसके बाद आउट हो गए। तो मैं अभी खालिद जुनैदी साहब से कह रहा था कि ये जो पिछले 3-4 दिन से जो गहमा गहमी चल रही है, कभी हमारे वजीर दाखिला बात करते हैं, कभी ISPR के चीफ जो है लेक्चर देते हैं, तो अब इस्कंदर मिर्ज़ा कौन बनेगा? ये एक बात सोचने की है कि इस दफ़ा कौन इस्कंदर मिर्ज़ा बनेगा और कैसे तब्दीली आएगी। तो मेरा ख्याल है बाकी सारी बातें हमारे दोस्त करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, उस्ताद और जाम साकी केस के कैदी और इंसानी हकूक़ के रहनुमा सुहेल सांगी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि सुहेल सांगी साहब प्लीज़। हमज़ा अलवी साहब को हमने तो जेल में पढ़ा था, तो वो ख़ासी एक उनका जो तहरीर थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। और हमारे साथ दोस्त थे प्रोफेसर जमाल नकवी साहब, उनको मैंने कहा यार ये तो खासा इसमें वो करना पड़ रहा है, लेकिन हमने पढ़ी क्योंकि जेल में थे। मुमकिन है कि बाहर होते तो हम इतनी मुश्किल जो उनकी तहरीर थी वो नहीं पढ़ पाते सकते हैं। एक तो वो है जो वो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बना, जैसे तौसीफ साहब भी कह रहे थे कि ये पूरा मामला जो था वो जो अलीगढ़ से और दूसरी जगहों से मुसलमान पढ़ के आए उनका और उनका आपस में जो कंट्राडिक्शन था, उसके नतीजे में आकर के आगे ये शक्ल बनी। और फिर ये सूरत हाल बनी कि पाकिस्तान बनने के बाद भी वो कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मकामी जो लोग थे
جو بیوروکریسی یا پڑھے لکھے لوگ آ رہے تھے ان کا اور وہاں سے آنے والوں کا کنٹراڈکشن ہو گیا، وہ چلتا رہا بنگال میں بھی، اور ہمارے پاس ابھی بھی ایک شکل میں جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہے۔ دوسری جو ان کی اہم چیز ہے وہ یہ کہ بھئی پاکستان جب بنا تو اس کے اندر کوئی بھی منظم اس طرح سے ادارہ موجود نہیں تھا سوائے فوج کے، اور دوسرے نمبر پر شاید بیوروکریسی۔ ایک اور جو تھا وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو کمیونسٹ پارٹی تھی اور اس کی جو مختلف ذیلی تنظیمیں تھی وہ موجود تھی، تو ایسے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اس طرح سے کوئی بھی مطلب وجود اس طرح سے نہیں تھا کہ گراس روٹ پر موجود ہوں اور لوگوں کو موبلائز کریں اور آگے بڑھائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیٹ پر آ کر کے اٹھتے ہی جو ہے ہمارے جو ملٹری تھی اس نے پورا قبضہ کیا، اور یہ بھی اس کا بنا کہ کمیونسٹ پارٹی اور اس کی تنظیموں پر پابندی ڈال دی گئی۔ دیکھیں میں تو اس خیال کا بھی ہوں کہ جو وہاں سے کامریڈ سجاد ظہیر کو بھیجا گیا تھا وہ بھی شاید اسی کا ایک کڑی تھی کہ چونکہ یہاں پر بیوروکریسی موجود ہے اور بیوروکریسی میں کمیونسٹوں کے دوست یا کچھ کمیونسٹ اور ان کے ہمدرد موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم اس کو انقلاب لا سکتے ہیں، اور یہاں پر دوسری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کا بہت ہی اہم ہے۔ آگے چل کے ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ ان کا ایک تھیسس یہ ہے کہ جو انہوں نے کسانوں کے بارے میں لکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو مڈل کسان جس کو ہم بعد میں جو ہے وہ خوشحال ہاری کہنے لگے، جس کے پاس 5-10 ایکڑ زمین ہو، وہ اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے ہمارے ان جو شہری پرولتاریہ ہے جو مزدور محنت کش ہے ان کے ساتھ مل کر کے۔ یہ ہم نے اپنے تجربے میں واقعی دیکھا کہ ہماری سندھ ہاری کمیٹی میں جو پارٹی کا فرنٹ تھا اس میں جو سب سے زیادہ سرگرم رہے وہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو چھوٹے کسان تھے، جن کو حمزہ علوی صاحب نے وہ لکھا ہے کہ وہ جو مڈل پیزنٹ، یہ صورتحال رہی۔ اور اس میں آپ دیکھیں ماندل شر بھی اسی طرح سے تھے، فاضل راہو بھی اسی طرح سے تھے جو پلیجو صاحب کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی، یا رئیس بروئی صاحب جو سندھاری کمیٹی کے تھے، تو یہ سب اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا پورشن جو ہم نے عملی طور پر دیکھا کہ ہمیں وہ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ رہی بات نیشنلٹیز کی، وہ بھی ایک بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ صاحب کی جو کتاب ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ملک میں فوج اسی طرح سے چھائی ہوئی ہے، ملک میں اسی طرح سے جو کسان اور ہمارے جو محنت کش ان کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور عام آدمی تو ہے ہی ہے۔ تو ایسے میں وہ توصیف صاحب بالکل صحیح کریں کہ ابھی جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے اس میں کون آؤٹ ہوگا۔ دیکھیں ہم تو ویسے تو ہمارے پاکستان میں یہی رہا ہے اور دنیا میں بھی یہی ہے کہ جب رولنگ کلاسز کے آپس کے کنٹراڈکشن ہوتے ہیں اسی سے ہم غریبوں کا، ہم لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کنٹراڈکشن کیا شکل لاتے ہیں اور کون اس کا اندر مزاح کی طرف آؤٹ ہوتا ہے، کیا پتہ زرداری ہو، کیا پتہ کوئی اور ہو۔ تھینک یو۔ مہناز بی بی، یہ بات آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھی تھی، یہ مجھے صاحب کی وجہ سے پتہ چلی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ حمزہ علوی کا تجزیہ آج بھی پاکستان کو سمجھنے کے لیے اہم فکری بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن گزشتہ 50 برسوں میں پاکستانی معاشرے، معیشت اور سیاست میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث اب آگے کچھ اور بھی سوچنا ہوگا۔ ڈاکٹر مبارک، ڈاکٹر توصیف، ڈاکٹر ریاض شیخ، ان سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں۔ اصغر دشتی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اب مسائل جو ہیں اب کتنے ہو گئے ہیں۔ اصغر دشتی کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اردو یونیورسٹی میں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ توصیف صاحب کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ان کو پینشن نہیں مل رہی ہے۔ تو اب یہ ہمارے دانشور اور بائیں بازو کے دانشور جب ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر اب وہ کیسے حمزہ علوی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے؟ پھر بھی شاباش ہے اصغر دشتی نے ابھی کوئی نئی چیز لکھی ہے۔ تو حمزہ علوی کے موقف کو تو ہم شروع سے مانتے چلے آئے ہیں کہ فوجی اور سول بیوروکریسی ریاست کے سب سے طاقتور ادارے ہیں۔ اب یہ جو ہائیبرڈ کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہو گئی، ان کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی۔ تو بس اب کیا کہیں، بس تو ہی تو ہے، اب تو کون ہے آپ سمجھ جائیں۔
बाकी सब तेरे ताबे हैं। और ताकत का ढांचा हमजा अलवी के दौर के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा हो चुका है। अब बड़ी कारोबारी अशराफिया, जागीरदार खानदान, मजहबी जमातें, अदलिया, मीडिया और अब तो IMF, वर्ल्ड बैंक और GSP प्लस की शक्ल में यूरोपीय यूनियन, ये सब हमारे रियासती फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। हमजा अलवी ने रियासत को निस्बतन बहुत मजबूत करार दिया था। उन्होंने ओवर डेवलप्ड स्टेट की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, लेकिन बाद के अशरों में हमने देखा वकला तहरीक चली, ख्वातीन की तहरीकें चली, तलबा की सरगर्मियाँ, अभी हाल में ही पानी और कैनाल के मसले पर कौम परस्तों की तहरीक, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सोशल मीडिया ने साबित किया है कि माशरा अभी भी मज़ाहमत की सलाहियत रखता है। डॉक्टर हमजा अलवी ने अपने दौर के हवाले तक बिल्कुल सही तज्ज़िये किए हैं, लेकिन जैसा कि रियाज शेख ने अपने तारफ़ी कलमात में कहा है कि माशी बदहाली ने मुल्क की तकरीबन निस्फ से ज़्यादा आबादी को खते गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। मजहबी अक़लियतें और कई फ़िरक़े खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तालीमी निसाब से लेकर दरसगाहों में आज़ादी फ़िक्र और तनकीदी सोच पर कदराने आइद हैं। ज़राए अबलाग और हर किस्म का मीडिया शदीद किस्म की घुटन आलूद पाबंदियों का शिकार है। 26वीं 27वीं तरमीम और टीका कानून, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती का खात्मा और वफाकी आईनी अदालत का क़याम, किस किस का रोना रोए। घुटन का ये माहौल मुल्क में अदम बर्दाश्त, तशद्दुद और बुरहानी कैफियत को मज़ीद गहरा करता चला जा रहा है। बलोचिस्तान का मसला हो, KP के हालात हो या कश्मीर में बदअमनी है, और इन हालात में प्रोफेसर हमजा अलवी का 52 बरस पहले लिखे जाने वाला ये तहकीकी मजमून हमें जो तफसीलात फराहम करता है वो हमें गाइड कर सकती हैं आगे के लिए, क्योंकि हम आज के हालात और मुस्तकबिल के मुतालिक बहुत कुछ सीखने, समझने और उन्हें तब्दील करने का रास्ता निकालने में इस मकाले से मदद ले सकते हैं। TV के एक मज़ाहिया ड्रामे का किरदार कहा करता था, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि मोहसिन नकवी की लेटेस्ट तकरीर के बारे में बोलूं कि ना बोलूं। बहरहाल समझने वाले समझ गए हैं कि मैसेज कन्वे कर दिया गया है। अब सिविल सोसाइटी और सियासतदानों को सोचना है कि क्या करना है। थैंक यू। जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की उस्ताद रही हैं, आजकल आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहिबा से कि वो आइए। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया। आजकल मेरा प्रेस क्लब में काफ़ी आना जाना है, दोस्त बुला रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अपना एकेडमिक साइड लेके आती हूँ, यहाँ पे ज़रा एक्टिविज़म को थोड़ा पीछे रखा हुआ है। हमजा अलवी उन स्कॉलर्स में से हैं कि जिनको हमने बाहर जाके पढ़ा, बाहर के मुल्कों में जाके पढ़ा। 1980 की दहाई ख़त्म हुई, उस वक्त तक ये आवाज़ें इकबाल अहमद, हमजा अलवी, फ़िरोज़ अहमद ये दबा दी गई थी। तो इस हवाले से ये अंदाज़ा हुआ कि 1990 के बाद जो हालात इन स्कॉलर्स ने लिखे वो 1947 तक किस तरह से उनकी जड़ें पहुंची थी। और इसके मैं ज़रा एक कोट लिखा हुआ है शायद, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज मुझे बुलाने का, और दूसरी बात ये कि मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि इस किताब की रूनुमाई के लिए मैं यहाँ आई हूँ। डॉक्टर रियाज शेख आज की किताब जो कि हमारे माइनर्स पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट मौरख और फ़िलासफ़र हमजा अलवी ने
1974 में लिखा था। अब ये बार बार मैं इस साल का रेफरेंस दूंगी, यानी 1947 पाकिस्तान बनने से बाद 1974 तक जो पाकिस्तान में सियासी, समाजी और फौजी सिचुएशन थी, वो उसका हमें जो तजिया मिलता है वो माजी को भी एक्सप्लेन करता है, और आज की सिचुएशन जैसे मैं नाज ने कहा कि वो उसी हवाले से आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। अब ये मकाला, इसको पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि हमजा अलवी हमारे दरमियान बैठकर आज की मुक्तदरा के किरदार का तजिया कर रहे हैं, और वो मुक्तदरा जो 1947 में मुल्क के सियासी समाजी उफक पर गालिब आई थी, 1974 में भी थी, और 1974 से लेके आज 1926 तक भी है। इस मकाले को डॉक्टर रियाज के तारफी मजमून से अलहदा करके नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इस किताब में तर्जमे के अलावा जो सबसे खूबसूरत एडिशन है राइटिंग का, वो डॉक्टर रियाज का तारफी नोट है। उसी में उन्होंने एक्चुअली जिसको कहते हैं कि कूजे में दरिया बंद करने वाली बात की है कि नौजवान नस्ल के लिए डॉक्टर रियाज की ये जो काविश है, और आज मुझे ज़्यादा नौजवान नहीं यहाँ नज़र आ रहे, इस बात का हर सेमिनार और हर कॉन्फ्रेंस में दुख होता है कि हम सब आपस में मिलके वो सारी बातें कर लेते हैं जिससे हम एग्री करते हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो नौजवान नस्ल के लिए डॉक्टर रियाज की ये काविश पाकिस्तान की सियासी मुक्तदरा की और उनकी नाकामी और फौजी मुक्तदरा के गलबे की कहानी सुनाती है। यानी 1947 से लेके 1974 तक जो सिचुएशन थी, और आज शायद वो मुक्तदरा उससे ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके बाद मैं किताब के कुछ बुनियादी मवाद और इस मकाले के दलाइल पर बात करूँगी ज़रा एकेडमिकली, कि जो मेरी नाकस राय में हमजा अलवी की तहरीरों में इस मकाले में पहली बार सामने आए हैं, और आज कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी उनकी रेलेवेंस उसी तरह से है। हमजा अलवी की हर तहरीर में तारीखी पस मंज़र के साथ सियासी मईशत का तजिया होता है, तो उनको हम पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टोर, बाय डिसिप्लिन ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। लेकिन उसके अलावा जब उनके मकाले पढ़ते हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड का नाम पता हो तो ऐसा लगता है कि किसी मंजे हुए मर्रख की तहरीर पढ़ रहे हैं। तारीखी पस मंज़र के साथ जो वो बात करते हैं, वो फिर 1974 से ना सिर्फ 1947 तक गए, 1947 से कॉलोनियल पीरियड के दौरान में जिस तरह से हमारी मुक्तदरा डेवलप हुई, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, कॉलोनियल पावर्स के अंडर, हम फौज और उसके अलावा जागीरदार और सरमायादार। तो इस मकाले में ख़ास तौर पर वो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के तौर पे उभरते हैं, यानी इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा वो हिस्टोरियन के तौर पे उभर रहे हैं। जनूबी एशिया, इंडिया और पाकिस्तान की जो नौआबादियाती तारीख तब जिसकी वो तबकाती तकसीम की बात करते हैं, वो उमरा के तबकों यानी जागीरदारों और उसमें सरमायादारों के अलावा सिविल ब्यूरोक्रेसी और फौजी एस्टेब्लिशमेंट उसको भी ऐड करते हैं। तो वो टिपिकल जो एक तबकाती तकसीम का जो एक फ्रेमवर्क था, उसमें उन्होंने एडिशन किया। डॉक्टर रियाज के तारीफी नोट में पेश की गई जो दलील है, उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है, और बहुत सादा अल्फाज में मैं उसका एक्चुअल कंटेंट पढ़ती हूँ कि रियाज ने शुरू में इस मकाले का तजिया करते हुए क्या लिखा कि अगस्त 1947 में बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम के खात्मे पर कायम होने वाले दो ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी अमल के मुख्तलिफ तजर्बात की बेशुमार तावीलें और वजाहतें अब तक पेश की जा चुकी हैं। डॉक्टर रियाज लिखते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या वजह थी कि एक ही वक्त में आज़ाद होने वाले दो मुल्क एक रात के फर्क से वो आज़ाद हुए थे। वो दोनों मुल्क
उन मुल्कों में एक जगह तो बॉर्डर के उस पार जमहूरियत परवान चढ़ती गई, जबकि दूसरी जगह इब्तदा से ही और बाद उसमें नाकामी हुई और फौजी ब्यूरोक्रेसी ने इक़्तिदार पर कब्जा जमाकर जमहूरी अमल को लपेट दिया गया। सादा सवाल है, एक रात में दोनों मुल्क अलहदा हुए, सदियों से हजारों सालों से एक ज़मीन पे रह रहे थे, एक बॉर्डर बना, लेकिन बॉर्डर के उस तरफ अमल, सियासी अमल मुख्तलिफ शुरू हुआ और इस तरफ उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो तवील अरसे तक हकीकी इंतखाबी अमल के ज़रिए जमहूरी हुकूमतों के क़याम और उनके जमहूरी अंदाज में तब्दीली की रवायत बॉर्डर के इस पार नहीं पनप सकती। तो अब मैं ये सवाल सेंटर में रख के आगे चलती हूँ कि जिसका इस मकाले में हमें जवाब मिलता है। सरमायादार तबके के साथ साथ दो नई तबकाती कुव्वतों को भी हमजा अल्वी ने उजागर किया, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी। वो ताकतवर तबके के तौर पर उनको पेश करते हैं और 1947 के बाद इसी मकाले में पाकिस्तान के दूसरे बासर तबकात से ज़्यादा ये दो तबके पहली 2 दहाइयों में ज़्यादा बासर हो गए। ये आर्गूमेंट है इस मकाले में। हमजा अल्वी की ये तारीखी वजाहत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया, यूरोप और अमेरिका की जामियात में भी पढ़ाई जाती है कि साउथ एशिया की हिस्ट्री देखते हुए दो मुल्क डिफरेंट रास्तों पे क्यों चले और ये दो नए तबके कैसे उभर के सामने आए। पाकिस्तान में फ़ौजी मार्शल की तारीख के मुतालिक कुछ अमूमी राय नॉर्मली ये रही है कि अयूब खान के मार्शल लॉ से अब तक अमेरिका की रजामंदी और खुशनुदी से फ़ौज ने इक़्तिदार संभाला। तो हम आम तौर पे कह देते हैं कि भाई वाइट हाउस से ओके होता है तो हमारे मुल्क में कू होता है, लेकिन इस मकाले में एक चीज़ मिलती है। इस मकाले में हमजा अल्वी ने डॉक्यूमेंट किया है कि 1958 का 1958 का जो मार्शल लॉ था, उस मार्शल लॉ के मुतालिक अमेरिका के रवैये फ़र्क थे। ये पहला मार्शल लॉ था। ये फ़र्क अंदाज में इस पे रिएक्शन आया था जो एक्चुअली हमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलता। और ये तज्जिया मज़े की बात ये है कि वो 1974 में दे रहे थे। ये मैं अब उनके मकाले से 2-4 लाइनें पढ़ के आपके सामने रखती हूँ कि उन्होंने किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन से मुस्तनिद अंदाज से अमेरिका की ये जो नाराज़गी थी छुपी हुई, इसको कैसे वाज़े किया। कि एक ख्याल ये है, वो लिखते हैं, एक ख्याल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान में फ़ौज के इक़्तिदार संभालने पर हैरान था कि किसी हद तक नाखुश भी था। अब ये मेरे लिए बड़ी नई बात थी इस मकाले के हवाले से, जिसका फॉरेन अफेयर्स के जनवरी 1959 के शुमारे में अमरीकी वजारत ख़ारजा के मुशावरती मनसूबाबंदी के शोबे के एक रुकन सीसी मार्शल का शाया होने वाला मजमून है, जिसमें नाराज़गी की झलक नज़र आती है। ये हमजा अल्वी के अल्फाज है जो ट्रांसलेटेड है। इस मजमून की इसलिए भी अहमियत थी क्योंकि मार्शल लॉ इससे पहले, क्योंकि ये मार्शल जो लिखने वाले हैं इससे कबल एक वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर भी रह चुके थे। लेकिन ये एक ख्याल है कि एक फ़ौजी coup के फौरी बाद जल्दी में तहरीर की गई ये जो टुकड़ा है उसमें उसने लिखा, सियासी मामलात को की सियासत को बालाए ताक रख कर हल करना संगीन गलती होगी। ये पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही। मैं इस बात पर जोर दूंगा, मार्शल ने लिखा, कि सियासी क़यादत और निज़ामी हुकूमत चलाने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों और रियासती किरदारों का इत्तफ़ाक़ राय पैदा होना ज़रूरी है और साथ मिलकर चलना ज़रूरी है। यानी ये अमेरिका की ओपिनियन दे रहे हैं। और इस तरह के इत्तफ़ाक़ राय ना होने की सूरत में सूरत हाल मुस्बत तरफ नहीं बढ़ सकती।
अब आप देखिए कि 1959 के बाद पाकिस्तान में आने वाली तब्दीलियों को हम उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक हम इस मरहले पर आने वाले तमाम तब्दीलियों को ना समझ लें। ये हमजा अलवी के अल्फाज है अव्वल कि इस सियासी एहतजाज ने पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ की। ये वो बात कर रहे हैं 10 साल के बाद 1969 में जब अयूब के मार्शल लॉ और अयूब खान की डिक्टेटरशिप के खिलाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट शुरू हुई और उसके बाद मजदूर किसान भी निकले। उन्होंने पहली रीज़न ये दी कि ये बुनियादी जो तब्दीलियाँ आई इस एहतजाज के नतीजे में एक तो हमें सामने पता है कि हमारे सामने फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया। दूसरा, हमजा अलवी लिखते हैं कि इस तब्दीली के नतीजे में सामने आने वाले कैडर की कोई नजरियाती असास नहीं बनी। मूवमेंट तो चली, जिसको कहा जाए कामयाब मूवमेंट थी, जिसमें एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने फौजी ने फील्ड मार्शल ने इस्तीफा दिया, लेकिन सामने जो क़यादत थी वहाँ पे नज़रिया नहीं था। तो वो एक नज़रियाती मूवमेंट नहीं थी और ना ही शहरी दानिश्वरों के ग्रोहों की कोई मजबूत नज़रियाती वाबस्तगी थी। इसलिए हालात में नज़रियाती वाबस्तगी से आ रही इस कैडर को जमायत इस्लामी जैसी नज़रियाती जमायतों ने हाईजैक कर दिया। आप देखें कि जमीयत तलबाए इस्लाम स्टूडेंट्स मूवमेंट में या जमायत इस्लामी उस वक्त इतनी मजबूत नहीं थी जिस तरह 1977 के इलेक्शन में हमें सामने नज़र आई। ख़ुसूसन तलबा और जामियात में जमात को अपना असर बढ़ाने का नादिर मौका सामने आया। अब आप हिस्टोरिकल रूट देखें, जमीयत की जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ थी पाकिस्तान के कैंपसेस पे, उसकी जड़ें कहाँ से वो मिला रहे हैं 1968 और 1969 वाली मूवमेंट में। ये नया उभर कर सामने आने वाला सियासी कैडर अपने रोजगार और मुआशी मसाइल में घिरा हुआ था। उसको 2 वक्त की रोटी की फिक्र थी। इसलिए जब 1970 के इंतखाबात का मौका आया तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की भरपूर हमायत की, क्योंकि वहाँ से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगा था। अब ये हमजा अलवी का 1974 का विजन है और पीपल्स पार्टी को आए हुए अभी 3 साल हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है जहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको तनकीदी अंदाज में देखूंगी इसी मकाले से, कि वो लिखते हैं कि हम यहाँ नई उभर के सामने आने वाली सूरत हाल का कोई खाका पेश नहीं करेंगे सिवाय इतना कि पाकिस्तान की सूरत हाल में बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ रूनमा हो चुकी हैं। अब ये वो लिख रहे हैं 1974 में भुट्टो की हुकूमत आ गई है, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया है, फौज का वो जो स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हो गया है, ये तब्दीलियाँ बड़ी दूरदर्श होंगी। अब ये उन्होंने 74 में प्रिडिक्ट किया था। फौज का हौसला काफ़ी पस्त हो चुका है और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट जुमला है 74 का, और लोगों की नज़रों में उसकी साख भी मजरूह हो चुकी है। और इसी तरह दूसरा जो तबका था ब्यूरोक्रेसी का हौसला भी पस्त हो चुका है। ये लिख रहे हैं वो 74 में। ब्यूरोक्रेसी की हैसियत और अफादियत का में कमी का आगाज़ तो अयूब खान के ज़माने से ही शुरू हो चुका था, लेकिन आज 2026 में तकरीबन 55 साल गुजरने के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान में, उसके नतीजे में तो आज जैसे सब बात कर रहे हैं कि फ़ौजी मुक्त दरा तो उसी तरह मजबूत है, बल्कि ज़्यादा मजबूत हो गई है। आज हमजा अलवी ज़िंदा होते तो शायद वो अपने इस स्टेटमेंट को रिवाइज़ करके हमजा अलवी का 1974 का तजिया आज के हालात पे अप्लाई नहीं होगा। वो खिफ़त, वो शर्मिंदगी, वो ताकत में बज़ाहिर कमी वो गायब हो चुकी है। हमने दोबारा गीत गाए, भुट्टो ने दोबारा गीत गाए,
ہر حکومت نے گیت گائے، ضیاء الحق کو دیکھا، مشرف کو دیکھا، اور وہ ادارہ فوجی مقتدرہ آج 1974 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ ان کا تجزیہ اگر اس وقت آج پہ اپلائی نہیں ہوتا، 2003 میں اپنی زندگی تک انہوں نے اس تجزیے کو ریوائز کیا تھا ڈفرینٹ انداز میں، مختلف طریقوں سے، لیکن اس کو تھوڑا سا میں تنقیدی لحاظ سے دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت امپریشن کیا تھا مقتدرہ کے کردار کا سقوط ڈھاکہ کے بعد، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ سارا سوال سب کے لیے۔ شکریہ ریاض۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق اور پاکستان میں حقوق کی بلند اور توانا آواز اسد اقبال بٹ، میں گزارش کروں گا اسد اقبال بٹ صاحب سے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال کو سامنے رکھا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں پروفیسر حمزہ علوی کا شمار گزشتہ صدی کے عظیم معاصر دانشوروں میں ہوتا ہے۔ پروفیسر حمزہ علوی معیشت کے ساتھ سماجی سائنس کے بھی ماہر۔ انہوں نے ساہیوال کے گاؤں میں مہینوں رہ کر کسانوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور نوجوانی میں ہندوستان کو تقسیم ہوتے دیکھا۔ پروفیسر حمزہ علوی آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست کے کھوکھلے نعروں کی حقیقت جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر حمزہ علوی کا پاکستانی ریاست کے بارے میں تجزیہ تاریخ کے صفحات پلٹنے کے ساتھ درست ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ریاض شیخ ایک سماجی سائنسدان ہیں۔ اگرچہ وہ ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، مگر اپنی موجودہ مصروفیات کے باوجود ہر سال ہمارے علم میں اضافے کے لیے کتاب ضرور تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے حمزہ علوی صاحب کے ہزاروں صفحات پر مشتمل کاغذات سے ایسے ریسرچ آرٹیکل تیار کیے ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پروفیسر حمزہ علوی نے اس ریاست کے ڈھانچے کے بارے میں کتنا درست تجزیہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ریاض شیخ نے حمزہ علوی کے اس مقالے ریاست، پاکستان اور مقتدرہ کے کردار کو اردو میں منتقل کر کے مجھ جیسے کارکنوں کو تاریخ کے نئے حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ریاض شیخ قابل مبارکباد ہے کہ اس پرشغب دور میں ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ حمزہ علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد ہی ایسے حالات رونما ہوئے جن کی وجہ سے نہ سیاسی استحکام رہا اور نہ سماجی اور معاشی تبدیلیاں آ سکیں۔ 1958 میں مارشل لا کا نفاذ، 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے آزاد ہوا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کی ریاست کو قومی سے زیادہ مذہبی بنا دیا، جس کی وجہ سے غیر مسلم اقلیتیں غیر محفوظ ہو گئیں۔ ملک میں بدامنی اور انتشار کی وجہ سے سیاسی استحکام کے لیے فوج نے ذمہ داری سنبھال لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں جمہوریت کے ادارے ناکام ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کی تہہ تک پہنچا جائے اور اسی سوال کا جواب دیا جائے کہ واقعات کیوں پیش آئے اور کیوں رہنماؤں میں سیاسی اہلیت نہیں رہی۔ حمزہ علوی صاحب نے پاکستان کی تحریک کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ ان کے مطابق سیاستدانوں کی نااہلیت کی وجہ سے فوج بس اقتدار پر قبضہ کرتی رہی، جس کی وجہ سے سیاسی اور سماجی ادارے کمزور ہوتے چلے گئے۔ حمزہ علوی نے پاکستانی سوسائٹی کی ساخت پر بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ اگست 1947 میں برطانوی نوبیات کے خاتمے پر قائم ہونے والے دو ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری عمل کے مختلف تجربات کی بے شمار وجوہات، تعویلیں اور وضاحتیں پیش کی جاتی رہی ہیں۔
کیا وجہ تھی کہ ایک ہی وقت میں آزاد ہونے والے دونوں ملکوں میں ایک جگہ تو مستقیم جمہوریت پروان چڑھتی چلی گئی، جبکہ دوسری جگہ ابتدا سے ہی اول سول اور بعد ازاں فوجی بیوروکریسی نے اقتدار پر قبضہ جما کر جمہوری عمل کو لپیٹ دیا۔ طویل عرصے تک حقیقی انتخابی عمل کے ذریعے جمہوری حکومتوں کے قیام اور ان کے جمہوری انداز میں تبدیلی کی روایت یہاں نہ پنپ سکی۔ انتخابی عمل کو مذاق بنا دیا گیا، عوام کی رائے کا احترام ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا، انتخابی عمل کو ہمیشہ کے لیے داغدار شفافیت سے محروم کر کے سیاسی بندوبست یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے معاملات کو چلائے جانے کی انتہائی بیہودہ روایت کو پروان چڑھایا گیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ایک ملک سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہر کچھ عرصے بعد نئے سیاسی تجربے کے نتیجے میں ملک میں نہ تو حقیقی جمہوری عمل آگے بڑھ سکا اور نہ ہی جمہوری روایات جڑ پکڑ سکیں۔ اب گزشتہ 4 برسوں سے جاری سیاسی بحران نے ملک کو سیاسی ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر گزرے دن کے ساتھ یہ معاملات سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف مذہبی دہشت گردی ہے تو دوسری طرف وفاقی اکائیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے باعث نصف سے زیادہ ملک گوانے کے باوجود حقیقی صوبائی اور مزید ذیلی سطح کی خود مختاری کی عدم موجودگی کے باعث جغرافیائی لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ علیحدگی پسندی کی پرشدت تحریک کے زیر اثر ہے۔ حمزہ علوی اپنے اس مکالمے میں کہتے ہیں کہ معاشی بدحالی نے ملک کی تقریباً نصف سے زیادہ آبادی کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیا ہے۔ مذہبی اقلیتیں اور فرقے ایک خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیمی نصاب سے لے کر دستگاہوں میں آزادی فکر اور تنقیدی سوچ پر قرغنِ عائد ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور ہر قسم کا میڈیا شدید قسم کی گھٹن آلود پابندیوں کا شکار ہے۔ گھٹن کا یہ ماحول ملک میں عدم برداشت، تشدد اور بحرانی کیفیت کو مزید گہرا کرتا جا رہا ہے۔ میں بخیر میں تھوڑا سا اس کو مختصر کر دیتا ہوں، ایک پیج میں نکال دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی بات کر سکیں۔ اچھا، اس میں امریکہ، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے پاکستانی فوج کے ساتھ براہ راست تعلقات رکھے، اربوں ڈالر کی امداد میں فوج کے ادارے کو مزید مستحکم ادارے میں تبدیل کر دیا۔ اس دور میں سب سے نمایاں کرنے والی تبدیلی فوج کے خفیہ ادارے ISI کا بڑھتا کردار اور افغان جہاد میں ISI نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلے جنرل اختر عبد الرحمان پھر حمید گل نے ISI کا ایک نیا کردار متعارف کرایا۔ خصوصاً حمید گل نے اپنے 2 سالہ دور کے دوران 1987 سے 89 کے دوران 98 کے انتخابات پر اثر انداز ہو کر پاکستانی سیاست کا رخ ہی موڑ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کی 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں ہوائی حادثے میں ہلاکت کے بعد 16 نومبر 1988 میں ہونے والے انتخابات میں یہ بات یقینی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی واضح اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی، ایک مستقیم جمہوری حکومت کی تشکیل میں کامیاب ہو جائے گی۔ فوج کے اندر یہ خدشہ موجود تھا، لیکن بھاری اکثریت حاصل کر لینے کے بعد PP اور خصوصاً بھٹو خاندان فوج سے ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ نہ لے۔ ان خدشات کے پیش نظر PP کی طاقت کم کرنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ستمبر 1988 میں یعنی جنرل ضیاء کی ہلاکت کے چند ہفتوں بعد اور انتخابی عمل سے چند ہفتے قبل 9 جماعتوں پر مشتمل دائیں بازو کا اتحاد تشکیل دیا گیا، جس کو فنڈ بھی فراہم ہوئے۔ پوری ریاستی مشینری کی کھلی حمایت حاصل رہی، خاص طور پر پنجاب میں مسلم لیگ کی بھرپور مدد کی گئی، جس کے باعث پنجاب میں پیپلز حکومت نہ بنا سکی اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو پنجاب سے زیادہ نشستیں حاصل نہ ہوئیں۔ PP اور اس کی قیادت کا فوج کا ایک دھڑا سکیورٹی رسک سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حمید گل کی منصوبہ بندی نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی اور PP بھی بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بجائے صرف 93
नशस्तें हासिल कर सकी, जबकि IGI को 54 नशस्तें दिलाई गईं। इस तरह PP की हुकूमत का इंसार दीगर छोटी जमातों, खसूसी तौर पर MQM वगैरह पर बढ़ गया और अपने जमहूरी एजेंडे को आगे न बढ़ा सके। ये खुली हकीकत है कि 1988 से 1999 के दौरान इक़्तिदार में आने वाली दोनों हुकूमतों को मुक़्तदरा ने एक बाकायदा मंसूबे के तहत नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी के साथ मिलकर दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे तल्लुकात के दौर के आगाज़ का मुआहदा किया, तो परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल मुहिम जुई के ज़रिए इस मुआहदे को सबूताज कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मुक़्तदरा सिविल हुकूमतों पर हावी होती चली गई और इमरान खान का दौर हाइब्रिड का दौर था। PDM की हुकूमत ने सारी मुक़्तदर की मर्ज़ी से ही बनी थी। मौजूदा दौर में अब पाकिस्तान जमहूरी मुल्क नहीं बल्कि ग्रेजन स्टेट है। अदलिया, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया ये सब मुक़्तदरा किताबें हैं और हम एक अंधेरी गली में, सुरंग में सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। पाकिस्तान की अदालतों में इंसानी हकूक़ के कारकुनों, ख़ुसूसन मज़दूरों की नुमाइंदा आवाज़ एडवोकेट फैसल सदीकी, मैं मुल्तमस हूँ सदीकी साहब से कि वो आएँ। इसकी अहमियत जो है वो ऑफ कोर्स मेरी नज़र में 4 चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करूँगा। पहली तो बात ये है कि हमज़ा अलवी जैसे इंटेलेक्चुअल का काम उर्दू में ट्रांसलेट होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रांसलेशन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए एक सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। और अगर इसकी आपको कोई मिसाल लेनी है तो वो मिसाल लें, वो मोहम्मद हनीफ की जो किताब है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़। जब वो 2008 में अंग्रेज़ी में आई, सारे पाकिस्तान में बिकी, सारी दुनिया में बिकी, किसी को तकलीफ़ नहीं। जैसे ही वो उर्दू में ट्रांसलेट हुई, उसकी सारी किताबें जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली गई। जिन्होंने पब्लिश किया उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ। तो ये जो पावर है ट्रांसलेशन का, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये बहुत बहुत बुनियादी कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर रियाज का इस हवाले से। जो दूसरी अहमियत है इस किताब, इस आर्टिकल की हमज़ा की, कि ये अनलाइक हिज अदर वर्क्स, ही वाज अ वॉल्यूमस स्कॉलर, लेकिन ये एक अनपब्लिश्ड पीस है। तो ये एक सोएस में सेमिनार हुआ था 1974 में, जो इन्होंने ट्रांसलेट करके पब्लिश किया है। तो ये अंग्रेज़ी में भी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ये इसकी दूसरी अहमियत है कि ये बड़ा ओरिजिनल काम है डॉक्टर रियाज का। जो तीसरी अहमियत है इसकी, कि मेरी नज़र में अगर आपको पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल समझना है सियासत में, और उसका क्या अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, तो 3 स्कॉलर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमज़ा अलवी साहब हैं, फिर बहुत ही कमाल के हिंदुस्तान के, इंडिया पाकिस्तान दोनों के स्कॉलर हैं एजाज हुसैन साहब, एजाज अहमद सॉरी, और उनका एक बड़ा बुनियादी पीस है, आई होप डॉक्टर रियाज उसको भी ट्रांसलेट करें। उन्होंने 1978 में एक पीस लिखा था, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान। मेरी नज़र में इट इज़ द फाइनेस्ट पीस written on democracy and dictatorship in terms of its depth, in terms of its vastness. लेकिन वो lost है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, एकेडमिक सर्कल्स में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, उसकी यहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और ऑफ कोर्स अवामुन नास को तो है नहीं बिकॉज लैक ऑफ ट्रांसलेशन। और ऑफ कोर्स तीसरा वर्क है आयशा जलाल की, जो उनकी इनिशियल किताब है द स्टेट ऑफ मार्शल लॉ। तो ये जो हमज़ा के एक्चुअली 3, हमज़ा का काम बहुत वास्ट है,
बहुत सारे टॉपिक्स पे है। बुनियादी जो उनका काम है या थ्योरी है ओवर डेवलप्ड स्टेट का, उससे उनको पहचाना जाता है। लेकिन हमजा का जो काम है ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की जो रूल करती है उनकी नज़र में, उसमें उनके बुनियादी तौर पे 3 काम हैं और उनमें से 2, और ये भी रियाज साहब को क्रेडिट जाता है, 2 काम ये ट्रांसलेट कर चुके हैं। पहला है उनका 1967 का एक पेपर है, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जो रियाज साहब की 2023 में ये ट्रांसलेट किया था। वो एक पब्लिश्ड पीस है, लेकिन वो प्री पार्टीशन जो है उस हिस्ट्री को मैप करता है, पोस्ट पार्टीशन भी, बट मेनली प्री पार्टीशन। फिर ऑफ कोर्स ये 1974 का एक अनपब्लिश्ड पीस था जो अब रियाज साहब ने ट्रांसलेट किया है। लेकिन अगर आपको हमजा अलवी का मुकम्मल तौर पे ख्याल जो है उनका मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का जो रोल रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, अगर वो समझना है तो फिर उनका आपको 1990 का पीस पढ़ना पड़ेगा, जो मुकम्मल करता है उनकी सोच इस टॉपिक के ऊपर। वो है अथॉरिटेरियनिज्म एंड लेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेट पावर इन पाकिस्तान। वो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीस, कोई मेरे ख्याल में 50 पेजेस का आर्टिकल है, लेकिन वो कल्मिनेशन है उनकी पूरी सोच का, जो 67 से शुरू होती है, 74 में फर्दर डेवलप होती है, क्योंकि पहला जमहूरियत का एक्सपेरिमेंट होता है और फिर कल्मिनेट होती है 1990 में। और हमजा ने काफ़ी चीज़ें उसके बाद देखी और उनकी डेथ 2003 में हुई, लेकिन उन्होंने अपना 1990 का व्यू रिवाइज नहीं किया। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने कहा, हमजा का काम बड़ा वास्ट है और ये एक स्पेसिफिक एरिया है जिसमें उन्होंने ये 3 पीसेस लिखे। मैं इस पीस की अहमियत इस सेंस में मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसकी अभी भी क्या रेलेवेंस है। और मैं डिसएग्री करूँगा डॉक्टर ताहिरा से, मेरे ख्याल में इसकी बहुत डीप रेलेवेंस है। एंड नंबर 2 कि एक जो उनका ख्याल है लोगों का हमजा के काम के बारे में, जो उन्होंने एनालिसिस किया है मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की का, ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म ही नहीं हो रही और इसमें बड़ी स्टेबिलिटी है और इसका पावर इंक्रीज कर रहा है। हमजा का एक्चुअली ऑपोजिट ख्याल है इसके हवाले से। उनका ये ख्याल है कि ये एक बहुत ही अनस्टेबल रूल है और ये एक रूल है जो इन परपेचुअल क्राइसिस है। और वो जो एस्पेक्ट है हमजा का, वो हमारे लिए बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी रूलिंग एलीट जो है, ख़ास तौर पे इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बुनियादी तौर पे साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर रूल करती है। और वो रूल इस तरह करती है कि वो हमें ये बताना चाहती है कि कोई मसला ही नहीं, आप तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, हम तो ये काम 1947 से कर रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, आपने इलेक्शन भी करवा दिए, आपने लॉयर्स मूवमेंट भी चला दी, आप इनकलाब भी ले आए, हम तो वही हैं, आप रोना धोना करते रहें और हम रहेंगे और ताहयात रहेंगे। अब तो ठीक है ना। ये जो बबल है, ये जो एक प्रोपेगेंडा है, ये जो एक नैरेटिव है जिसके थ्रू रूल किया जाता है, सर अब जरा सा बात ना करें प्लीज, रूल किया जाता है, हमजा एक्चुअली इसको पंचर करते हैं। अब वो किस तरह पंचर करते हैं? देखिए, हमजा 3 कॉन्सेप्ट्स जो है आपको देते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देते हैं, जिससे आप मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक रूल को पाकिस्तान में समझें। पहला कॉन्सेप्ट वो आपको देते हैं, द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन पावर एंड लेजिटिमाइजेशन। इनका ये ख्याल है कि फौजियों का जो सबसे बुनियादी मसला रहा है 1950s ऑनवर्ड्स, और जब उन्होंने 1990 का पीस भी लिखा तो उनका ये ख्याल था कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिश अभी तक हल नहीं कर पाई है। वो ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर तो है,
لیکن ان کا رول لیجٹمیٹ نہیں مانا جاتا. اور جو ان کی ساری کاوشیں رہی ہیں فرام دا 50s آنورڈز وہ یہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا پاور جو ہے اس کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیں لیجٹمیٹ. اسی لیے آپ کو پاکستان میں لانگ ٹرم ڈکٹیٹرشپس نہیں ملتی جس طرح آپ کو پورچوگل میں ملتی ہے کہ 1929 میں آئے 1974-75 تک بیٹھے رہے. فرینکو اسپین میں ملتی ہیں 1935 میں آئے 1974-70. انڈونیشیا میں ملتی ہیں 1965 میں آئے 1998 تک بیٹھے. پاکستان میں تو وہ آتے ہیں اور 2-3 سال بعد وہ کہتے ہیں میں کانسٹیٹیوشن دے دوں, پھر کہتے ہیں میں الیکشن کروا دوں, پھر کہتے ہیں میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا دوں, پھر کہتے ہیں میں وردی اتار لوں. سو حمزہ پوائنٹس آؤٹ, حمزہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا یہ اس لیے نظر آتا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے کہ وہ پرابلم آف لیجٹمائزیشن حل نہیں کر پائی. نہ وہ شروع میں 1950s میں جب بیوروکریٹس کا اپر ہینڈ تھا وہ کر پائے تھے, نہ ایوب الٹیمیٹلی کر پائے, نہ یایا کر پائے, نہ ضیاء کر پائے, نہ مشرف کر پائے, اور یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ایک کانسٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا یہ رول لیجٹمیٹ ہے. اور لیجٹمائزیشن ہمیشہ 3 لیولز پہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لیگل لیول پہ لیجٹمائزیشن, اس لیے ایک گٹھ جوڑ رہتا ہے ان کا جوڈیشری کے ساتھ, اس ضرورت ہے. پھر ایک لیجٹمائزیشن ہوتی ہے پولیٹیکل لیول پہ. اس لیے حمزہ کا یہ خیال ہے جو انہوں نے دوسرا بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ جو آپ لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ یہ سیاستدان کیوں کولیبریٹ کرتے ہیں فوجیوں کے ساتھ, حمزہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے آپ لوگ سرپرائز ہوتے ہیں کیونکہ آپ ملٹری سویلین ریلیشن شپ کو ایز کانٹرڈکشن سمجھتے ہیں. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. حمزہ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ ان کو ہمیشہ جسٹیفیکیشن یعنی لیجٹمائزیشن کی ضرورت ہے, تو ان کو جس طرح ججز کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے لیجٹمائزیشن کی, ان کو سیاست دانوں کی ہمیشہ ضرورت ہے تاکہ وہ لیجٹمائزیشن ڈھونڈے. تو اس لیے حمزہ ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ اس پیپر میں استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اور اسکالرز میں نہیں ملے گا. نے کہا ہے کہ دا ملٹری سویلین ریلیشن شپ از ناٹ اے کانٹرڈکشن, اٹ از کمپلیمنٹری. اب وہ ایک مثال دیتے ہیں 1990 کے پیپر میں جو مجھے نہیں معلوم تھی کہ آپ لوگ سرپرائز ہوتے ہیں کہ جب مشرف 1999 میں ٹیک اوور کرتا ہے تو بے نظیر ویلکم کرتی. برازیل کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز پہ تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ویلکم کرتی ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے ویلکم کرتی ہے کیونکہ اس کا کانفلکٹ تھا نواز شریف. نہیں, حمزہ کہتے ہیں بے نظیر نے جنیجو کے اوور تھرو کو بھی ویلکم کیا تھا جو ضیاء نے کیا جب جنیجو کی اسمبلی کو ڈیزولو کیا. آپ کو 50s میں بھی یہ پیٹرن نظر آتا ہے کہ غلام محمد جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی 54 میں ڈیزولو بھی کر دیتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے لیجٹمائزیشن والا مسئلہ نہیں حل ہوا, تو پھر اٹ از دی اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف ہو سیکس دا سپورٹ آف دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تاکہ 56 میں کانسٹیٹیوشن آئے, یہ پولیٹیشنز انڈکٹ ہے. پھر پرابلم یہ ہو گیا کہ پھر سکندر مرزا جو ہے وہ اس اولیگارکی کو ہیڈ کرنا شروع ہو گیا اور 58 میں الیکشنز, اور اس کا جو بنیادی وکٹم ہوتا وہ سکندر مرزا ہوتا. تو یہ ایک دوسرا بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو حمزہ دیتے ہیں جو ابھی بھی ریلیونٹ ہے کہ ڈو ناٹ سی, نمبر 1 نیور تھنک کہ یہ this military rule in Pakistan has achieved any form of stability. It has not achieved any form of stability. اب ضیاء الحق کا آپ اگر دور دیکھیں, ضیاء الحق پہلے 77 میں آئے, انہوں نے اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کی کوشش کی بائی اینٹی بھٹو پالیٹکس. پھر انہوں نے لیجٹمائز کرنے کی کوشش کی اسلام کے تھرو, وہ ورک نہیں کیا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کی کوشش کی تھرو پارٹی لیس الیکشنز. پہلے ایکچولی وہ بیسک ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے, اور ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ نہیں کیا کیونکہ ان کو اس کی لیجٹمائزیشن کی ضرورت تھی. پھر ضیاء الحق نے
उसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिसको वो टिश्यू पेपर कहते थे या टॉयलेट पेपर कहते थे, उसमें कोई 85 के ऊपर अमेंडमेंट्स करके अपनी लेजिटिमाइजेशन उसी डॉक्यूमेंट से। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट का एक कांस्टेंट मसला है कि हमें लेजिटिमाइजेशन चाहिए, ये कंटिन्यू कर रहा है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ पावर हमें ये बताता है कि सिर्फ पावर से कुछ नहीं होता, आपके पास जितना भी हो, क्योंकि अगर सिर्फ पावर से कुछ होता तो वॉरियर्स वुड रूल सोसाइटी, फिर बादशाह नहीं होते, क्योंकि बादशाह के पास तो बंदूक नहीं होती, जनरल के पास होती, फिर मौलवियों की कोई अहमियत नहीं होती, प्रीस्ट की कोई अहमियत नहीं होती। यू कैनॉट हैव स्टेबल रूल विदाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी। और हमजा का ये जो काम है कि ये क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हल नहीं कर पाई है, इसलिए ये कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी रहती है और एक कांस्टेंट रिवर्ट बैक होता है फौज का टू द बैरक्स, और ये एक सिक्लिकल प्रोसेस चलता है और वो नए नई चीजें ढूंढते हैं लेजिटिमाइजेशन के लिए। 58 और 69 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया और काम अपना कॉन्स्टिट्यूशन। 77 और 99 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं किया, उन्होंने कहा यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें लेजिटिमाइज करेगा। 77 में फुल टाइम मार्शल लॉ लगाया, मुशर्रफ ने तो 99 में मार्शल लॉ भी नहीं लगाया, उसने अपने ऊपर एक वो टाइटल ले लिया जो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। These are all ways of trying to solve the problem of legitimization. हमजा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने काम में, वो है, और ये आपको जो रीसेंट एपिसोड है जिसका जिक्र किया महनाज ने, जो प्रॉक्सी साहब हैं जिन्होंने स्पीच की थी, ठीक है, जिन्होंने हमारे क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है ना, तो ये दूसरा फिनोमेना है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ना सिर्फ इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है कि हमारा पावर लेजिटिमेट समझा जाए, बल्कि उसका दूसरा जो वो चीज करने की कोशिश करती है वो ये करने की कोशिश करती है, और ये आपको नजर आता है ज़ियाउल्लाह कॉन्वर्ट्स और फिर 2008 के बाद ज्यादा, क्योंकि अब मार्शल लॉ फैशनेबल नहीं है। अब आपको किसी तरीके, आप वो एक फुल टाइम मार्शल लॉ नहीं लगा सकते जो 20th सेंचुरी की पॉलिटिकल इन्वेंशन। तो दे हैव, हमजा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने पेपर में इंट्रोड्यूस करते हैं, विच कहते हैं पावर बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सर्व होता है जब आपके पास फ्रंट्स हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, लीगल फ्रंट हो, पावर आपके पास हो, जिम्मेदारी किसी और की। तो ये जो आपको सारी चीजें नजर आती हैं, ये सब एक प्रोपेगेंडा डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजीज है। कोई मुल्क में क्राइसिस हो जाए, वो एक रियल क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, इतना सीवियर क्राइसिस है आज़ाद कश्मीर में, आपको एक और डिस्ट्रैक्शन नजर आ जाता है कि सारा मसला ये है कि ये निज़ामी ख़राब है, सारा मसला ये हुकूमती ख़राब है। तो ये इंट्रोड्यूस किया था हमजा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पेपर में इंट्रोड्यूस करते हैं। याया खान ने जब टेक ओवर किया तो याया खान, अनलाइक अयूब खान, हैड मिलिट्री ऑफिसर्स पोस्टेड डूइंग सिविलियन जॉब्स। तो उस पे जो उनके एम्बेसडर थे, बड़े मशहूर आदमी हुए बाद में, जनरल शेर, उन्होंने याया को एक खत लिखा और उन्होंने कहा ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी को सामने रहने दो, पीछे रहो, एक्सरसाइज पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से आपको नजर आता है इंट्रोड्यूस होते हुए, और वही चीज आपको, ये पहले एक हाइब्रिड सिस्टम आता है 2018 में, फिर अब ये एक हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, और ये एक हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, इसको जर्मन नाजी पीरियड में या जापानीज इंटरवॉर पीरियड की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज ए स्टेट विद टू गवर्नमेंट्स। हाइब्रिड ये होता है, जो ये नहीं होता, हाइब्रिड ये होता है कि कुछ दोनों का रोल होता है, दोनों एक दूसरे की कुछ सुनते हैं। जब पैरेलल गवर्नमेंट्स होती हैं तो दैट इज अ स्टेट विद टू गवर्नमेंट्स। ये जापान में भी यही था,
प्राइम मिनिस्टर भी था, इलेक्शन भी होते थे, लेकिन कुछ नहीं मालूम होता था सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को कि जापानीज आर्मी क्या कर रही है। उन्होंने मंचूरियन पे जाके कब्जा कर लिया, कुछ नहीं मालूम था। वो एक दूसरे को यूं ही कंडेम करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो तुमने क्यों हमला कर दिया, तुमने हमसे पूछा नहीं, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो ये बड़े इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको ये आजकल का वक्त भी समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि मसला वही है इस्टेब्लिशमेंट का। अब आखिर में बस मैं कि ऑफ कोर्स देखिए, कोई भी थॉट प्रोसेस होता है उसमें ऑफ कोर्स वो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि आगे जाके हालात किस तरीके से रेडिकली बदलेंगे। वो आपको सिर्फ ये बताता है कि जो मेरा ख्याल है वो ये दिखा रहा है कि जो कंटिन्यूटी रहेगी। ऑफ कोर्स चेंज को कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी रूलिंग एलीट भी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज कंप्लीटली चेंजिंग इन ऑर्डर टू रिमेन द सेम। तो हमजा आपको वो कंटिन्यूटी जो है ना, स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी, वही किस्म के ख्यालात वो आपको बताते हैं। ऑफ कोर्स जो रेडिकल चेंजेस हैं वो आपको नहीं बताते। मेरे ख्याल में एक जो बुनियादी चेंज है इस करंट इस्टेब्लिशमेंट रजीम में और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट रजीम में, कि ये एक्चुअली ये बिलीव करते हैं कि पावर इज पावर। लिजिटिमाइजेशन एक फिग लीव है, हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं। सबको पता भी चल जाता है बादशाह कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज पावर इज पावर। वो गेम ऑफ थ्रोन्स में है ना एक वो सीन जिसमें वो एक कहती है, वो आता है उसके पास एडवाइजर बनने, वो कहता है मुझे बना लो बिकॉज नॉलेज इज पावर। वो अपने गार्ड्स को कहती है कि इसको मार दो, ठीक है, उसके गले पे जो है वो खंजर रख देते हैं, और फिर वो उससे कहती है, जो प्रिंसेस होती है, कहती है पावर इज पावर, ठीक है। तो ये जो रजीम है, ये मेरे ख्याल में वो गेम ऑफ थ्रोन्स सारी इंटेलेक्ट वहां से आई है मेरे ख्याल में। तो और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आ रही है, वो ट्रेजेक्ट्री ये ख्वाहिश है कि ये सीसी बन जाए, ठीक है ना। और वही ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आती है कि मुर्सी जेल में मारा गया, पहले फील्ड मार्शल थे, फिर प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है ना। जो इजिप्ट में भी यही हुआ है कि वास्ट पीसेस ऑफ लैंड्स हैव बीन सोल्ड गिवन ऑन लॉन्ग टर्म लीजेस टू द अरब्स, उसी तरह वो पैसे रेज करते हैं। But Egypt is a very different country. It has had very stable military dictatorships. मुबारक आया था 1981 में, 2011 तक कोई उसका बिगाड़ नहीं सका। इजिप्ट इज अ 2000 साल की सिविलाइजेशन है, उसमें कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट। योर ट्रेजेक्ट्री इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ म्यांमार। जो म्यांमार में भी हो रहा है कि एक मैसिव सिविल वॉर है, the state has lost control of 60% of territory. The generals only rule 40%. There is a severe economic crisis. और जो सारी ऑनसुई जब 2021 में इलेक्शन जीती, तो उसके जो सारे सपोर्टर्स थे उनके साथ यही हुआ जो पाकिस्तान में हुआ। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी पिटाइयाँ हुई, फिर उनको जेलों में डाला, फिर उनका खून खराबा हुआ। वो सारे प्रोटेस्टर्स ने फिर एक गुरिल्ला मूवमेंट बना ली, और म्यांमार के बॉर्डर्स पे 2 सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी। उसे कहते हैं द 3 स्टार अलायंस। दैट 3 स्टार अलायंस नाउ कंट्रोल 60% ऑफ म्यांमार। द जनरल्स कंट्रोल 40% ऑफ म्यांमार। लेकिन अगर एक दफा आपकी रूलिंग एलीट ये फैसला कर ले, नंबर 1 के पावर इज पावर, एंड नंबर 2 अगर वो ये फैसला कर ले कि बेशक हमारे पास 20% हो मुल्क, हुकूमत तो हम ही है, तो जब आप इस पे खुश हों तो फिर अल्लाह ही हाफिज है जी। थैंक यू जी। शुक्रिया फैसल साहब। हबीब जालिब साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने लिखा 25 करोड़ इंसानों, उन्होंने 10 करोड़ लिखा था, अब ये 25 करोड़ हो चुके हैं। सूरत हाल वैसी ही है। 25 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है।
صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتا ہے۔ بیرکوں میں یہ فوجیں کس کے بل پہ جیتی ہیں، یہ ملیں یہ جاگیریں کس کا خون پیتی ہیں۔ خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے، 25 کروڑ انسانوں زندگی کو پہچانو۔ ساتھیوں، ہمارے ساتھ آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ماہر معاشیات ممتاز مارکسسٹ دانشور جناب ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں۔ اور تو میں نے ان سے میسج بھیجا کہ کیا سچ بولنے کی اجازت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ شاید کہہ رہے کہ ہاں جو مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنے والے ہیں، آپ آئیے گا اور ضرور کہیے گا۔ تو سب سے پہلے میں ان سے اور آپ لوگوں سے گستاخی معاف جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو دوسرے جو مقررین ہیں ان سے تھوڑا فرق، اور شاید آپ لوگوں کو پسند آئیں یا نہ آئیں، بہرحال میں کہوں گا، بعد میں آپ مجھے گریبان پکڑ لیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ علوی بر صغیر کے بہت مشہور سوشل سائنٹسٹ تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا، وہ پاکستان میں ایک چھوٹے سے حلقے میں جانے جاتے تھے، شاید آپ لوگوں نے کچھ مضامین ان کے پڑھے ہوں، اس سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ برطانیہ میں رہتے تھے، اور کچھ وہاں پہ جو سوشیولوجسٹ تھے ان کے ساتھ ان کا کام ہوتا تھا، اور ان کو وہ ان کے ساتھ لکھتے پڑھتے رہتے تھے، اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا کہ بر صغیر کے مشہور سوشل سائنٹسٹ انہیں کہنا بالکل بات غلط ہے۔ دوسرا، ہمارے کامریڈ سہیل سنگھی نے ایک بات کی کہ جب یہ جیل میں تھے جمال نقوی کے ساتھ تو ان لوگوں نے یہ آرٹیکل پڑھے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جمال نقوی نے حمزہ علوی کو نہیں پڑھا، بہت ان کو پڑھنا بہت مشکل، حمزہ علوی کو پڑھنا بہت مشکل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جمال نقوی نے، پروفیسر جمال نقوی نے نہیں پڑھا۔ سب سے اہم بات جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حمزہ علوی مارکسسٹ نہیں تھے، یہ بالکل ایک غلط ان پہ الزام لگایا گیا ہے، جیسے مجھ پہ لگایا گیا کہ میں مارکسسٹ ہوں۔ بہت ایک زمانے میں بہت فخر کی بات تھی، ابھی بھی بہت فخر کی بات ہے، میں ناز ہے میں نہیں ہوں مارکسسٹ، جیسے انہوں نے میرا تعارف کیا۔ حمزہ علوی مارکسسٹ نہیں تھے، یہ غلط بات ہے کہنا ان کو کہ وہ مارکسسٹ تھے، لیکن وہ اس زمانے میں 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں جو ایک انٹلیکچوئل موومنٹ چلی تھی، اس کو اسٹرکچرلزم کہتے تھے، وہ اس کے ایک بہت بڑا حصہ تھے۔ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے مارکس کو پڑھا یا نہیں، یا لینن کو میرے خیال انہوں نے بالکل ہی نہیں پڑھا، کیونکہ ان کے کسی مضمون میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ میں ان کا ایک مضمون پڑھ چکا ہوں، شاید ایک جگہ جو نو آبادیاتی نظام پہ لکھا تھا اس پہ شاید حوالہ ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں ملتا وہ اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے گرامچی کو نہیں پڑھا ہوگا حمزہ علوی نے، تو وہ پتہ نہیں کس طرح کے مارکسسٹ تھے۔ لیکن بہرحال یہ ان کی کوئی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، مارکسسٹ ہونا یا نہ ہونا ایک آپ کہہ رہے ایک لیبل ہے، لیکن اصل میں ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا کام کیا تھا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے جو بہت شاندار ہیں اور ہمیں بہت مدد دیتے ہیں اس زمانے کو سمجھنے میں۔ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے کام کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں۔ اگر ہم مارکسسٹوں کو اس زمانے میں دیکھیں، جیسے فیصل نے بھی ابھی بات کی، اعجاز احمد یا فیروز احمد یا اقبال احمد، جو بھی آپ ان کو ایک لیبل دینا چاہتے ہیں، کیا یہ مارکسسٹ تھے یا نہیں تھے، بہرحال ان کا کام حمزہ علوی سے ایک طرح سے فرق تھا اور ایک مختلف زمانے کے تھے، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ اس میں جدت تھی، جو حمزہ علوی کے کام میں بہت فرق تھی۔ انہوں نے بالکل بات صحیح کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ دیکھتے تھے۔ اگر وہ مارکسسٹ ہوتے یا کوئی بھی مارکسسٹ ہوتا اور وہ بنیادی تضاد کو نہیں دیکھتا، جو ملک میں بنیادی تضاد ہے، جس میں عوام ہیں، جس میں طبقات ہیں، تو وہ پھر مارکسسٹ نہیں ہو سکتا، میری نظر میں وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کانٹرڈکشن جو وہ دیکھتے ہیں، تضاد جو وہ دیکھتے ہیں، وہ ممالک کے درمیان، امریکہ کا اور وہاں کی جو اشرافیہ اور پاکستان کی اشرافیہ ہے اس کے درمیان تضاد دیکھتے ہیں، یا فوج اور ہماری اشرافیہ کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کی۔ لیکن یہ عوام اور جو ہمارے طبقات ہوتے ہیں، خاص طور پہ مزدور طبقے کا، میرے خیال سے مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کہاں لکھا تھا، انہوں نے کسانوں پہ ان کا ایک مشہور آرٹیکل ہے، لیکن انہوں نے یہ اس حوالے سے نہیں لکھا تھا۔ میں اس کے دوبارہ یہ کہوں گا کہ ان کی یہ شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، جو انہوں نے کام کیا تھا وہ بہت اہم تھا اور اس زمانے کے لیے خاص طور پہ۔
اچھا، ان کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ تھی کہ اس وقت پڑھنے لکھنے والے، خاص طور پہ یہ لیفٹ کے لوگ، انقلابی لوگ، وہ پڑھتے لکھتے نہیں تھے. جعفر احمد میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں آج بھی نہیں پڑھتے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس زمانے میں بالکل نہیں پڑھتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حمزہ کو پڑھنا بہت ہی مشکل ہے. گنجلک، جو ابھی میں ان سے نقی صاحب سے پوچھا تھا کون سا لفظ جو بہتر ہے، کمپلیکس اور یہ اس کو کرے، وہ کہہ رہے گنجلک بہتر ہے. کہ وہ بتاتا ہے کہ حمزہ علوی کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے یہاں دو پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے، ندیم خالد ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر جعفر احمد ہے. ہم نے آج سے 30 سال پہلے، یا پتہ نہیں 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے ایک رسالہ شروع کیا تھا جس کا نام تھا ریسرچ فورم. اس میں ہم یہ مقالے لکھتے، ترجمہ کر کے کرتے تھے اور مختلف چیزیں کرتے تھے. تو ہمارے ایک بہت اچھے انقلابی دوست تھے، سائیکائٹرسٹ تھے، ڈاکٹر انور عاقل. انہوں نے حمزہ علوی کا ایک آرٹیکل ٹرانسلیٹ کیا تھا. نہ وہ انگریزی میں سمجھ آتا ہے، خاص طور پہ اردو میں بالکل ہی نہیں سمجھ آتا، بہت مشکل ہے. ایک اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں حمزہ علوی، اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ. اب اس کو آپ اردو میں لفظی طور پہ تو آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کی جو گہرائی ہوتی ہے، کچھ الفاظ جو ہیں ایسے وہ کنسیپچولی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ یہ، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک چیز جو میں نے یہی کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ ریاض نے مجھ سے کہا کہ آ کے آپ بولیں. میں نے کہا یار مجھے دوبارہ حمزہ علوی پڑھنا پڑے گا، تو جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن میں نے ایک چیز ضرور کی، میں نے ان کی کتاب پڑھی. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا شاندار ٹرانسلیشن میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا ہے حمزہ علوی. یعنی چاہے میں اس سے اختلاف کروں، یہ جو انہوں نے لکھا ہے یا جو ریاض اپنے بارے جو لکھتے ہیں، اور مجھے ایک پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ ہمارے دوست جو ہیں پروفیسر توصیف، آج سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے 1 اگست 2025 کو رات کے 11:35 پہ یہ لکھا ہوا ہے پیج 21 پہ. یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ریاض شیخ ہیں ان کو مارکسزم پہ مکمل عبور ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسے میں حمزہ علوی کے مارکسزم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک کارنامہ انجام کیا ہے ریاض نے، یہ جو اردو میں جس طرح سے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور یہ واقعی جو فیصل نے جو بھی بات کی، یہ ایسے مضامین ہیں، میں ایسے ان کو 100 مضمون اور دے دوں، مضامین اور دے دوں گا کہ بھائی ان کو بھی ٹرانسلیٹ کرو، کیونکہ ضرورت ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے آرٹیکل پڑھے جائیں. اچھا، یہ تو ہو گیا کتاب کے بارے میں اور ریاض کے بارے میں اور مارکسزم کے بارے میں اور حمزہ علوی کے بارے میں. اب 2-3 بنیادی سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہ آرٹیکل آج ریلیونٹ ہے یا نہیں. اس کی تھوڑی بہت طاہرہ نے بھی بات کی اور فیصل نے بھی بات کی. میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ پڑھیں. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہم 1955 70 60 80 90 کی دہائیاں پڑھیں، اس کے بارے میں پڑھیں، جس میں حمزہ علوی کا کام بہت ضروری ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن کیا وہ آج کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے؟ نہیں. چاہے جو بھی میری ساتھیوں نے کہا اپنی جگہ، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا. میرے خیال سے اس کی 2-3 وجوہات. ایک تو یہ کہ ماضی ہم پر کب تک حاوی رہتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 1960 کے بعد پوری دہائی میں فوج آ گئی، آج بھی فوج آ گئی ہے، تو ہم ایک طرح سے ماضی ابھی تک قائم ہے، برقرار ہے. میرا خیال ہے ایسا نہیں. وہ فوج ملک مختلف تھی، آج کی فوج بالکل ہی مختلف ہے. جیسے فیصل نے بتایا، بالکل صحیح بات کی انہوں نے، کہ اس کا طرز بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا ہے. وہ کبھی کبھی کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی عوام کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جس طرح کرتے ہیں اور عوام جس طرح بات کرتے ہیں وہ فرق ہے، لیکن وہ عوام کی ضرور بات کرتے ہیں. تو یہ جو پورا جو ایک کردار رہا ہے فوج کا، وہ بہت زیادہ بدل گیا. تو اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ تاریخ کی اہمیت کیا ہے. میں میری پی ایچ ڈی تاریخ میں، یہاں پہ بڑے بڑے تاریخ دان جعفر احمد میرے دوست بیٹھے ہیں، اگرچہ ان کی ڈگری پولیٹیکل سائنس میں، لیکن وہ بہت بڑے تاریخ دان ہیں. اور بھی آپ میں سے بہت سارے جو تاریخ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی اہمیت بہت ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جو ماضی میں ہوا تھا ہمیں آج کے بارے میں بتاتے ہیں، میرے خیال میں اس کو ہمیں کویشچن کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ معاشرہ بدل گیا. تو حمزہ علوی پہ جو سب سے بڑی تنقید ہے، جس میں 2-3 لوگ، عاصم سجاد اختر کا جو پی ایچ ڈی ہے انہوں نے لکھا تھا، وہ بہت شاندار ہے. وہ اس پہ بہت گہرائی میں جاتا ہے. میں نے بھی ایک ہلکا سا مضمون لکھا ہے، لیکن زیادہ تر کام عاصم سجاد اختر کا ہے، جو حمزہ علوی کو دیکھتا ہے اور اس کو کویشچن کرتا ہے، اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. وہ یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح بدلتا ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں اصول، پرنسپلز جو ہیں، جو 1960 اور 70 میں لاگو ہوتے تھے، وہ 2026 اور 2030 میں بالکل نہیں لاگو ہوتے.
ملک بدل جاتے ہیں, عوام بدل جاتا ہے, ہمارا مڈل کلاس بدل گیا ہے. ہم 80% پاکستان کی آبادی شہروں میں رہتی ہے. جب حمزہ علوی لکھتے تھے اس وقت شاید 18% رہتی ہوگی. اس کے معنی فرق ہوتے. فوج کی حیثیت, نوعیت وہ بھی بالکل بدل گئی. ہمارے دانشوروں کا, سیاستدانوں کا, اگر شاید سیاستدانوں کا وہی حال ہے جیسے انہوں نے کہا, وہ کمپرومائز کرتے آتے ہیں اور ابھی بھی کرتے آئیں گے. جب بھی فوج آتی ہے اور جب بھی وہ قریب آتی ہے, کچھ سیاستدان ہوتے ہیں جو اس کو آگے کھڑے ہو کے اپنی عوام کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے پاکستان میں, سوائے ایک جو اس وقت جیل میں ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی باتوں پہ کو رد کرے. تو یہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے کہ کیا تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اسے ہم انٹرپریٹ کس طرح کریں. فوج تو بدل گئی ہے, پاکستان بدل گیا ہے, ملک بدل گیا, عوام بدل گیا, دنیا بدل گئی, جیو پالیٹکس بدل گئی ہے, پاکستان آدھا رہ گیا, ابھی تک اس کا سوویت یونین ختم ہو گیا, اتنی ساری چیزیں ہو گئی, انقلاب ختم ہو گیا, انقلاب کا نام کوئی نہیں لیتا, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیا جو سوچ تھی اپنی جگہ, اس کے کچھ پرنسپلز ہوں گے, وہ ہم آج کس طرح لاگو کریں. آخر میں ایک پیراگراف پڑھوں گا جو ریاض نے خود لکھا ہے, وہ اور مجھے حیرت ہے کہ ابھی وہ کسی نے پڑھا نہیں, تو اس لیے شاید وہ ابھی تک یہ کتاب باہر مل رہی ہے. وہی حال ان کا ہوگا جو حنیف کی کتاب کا. تو ایک پیراگراف ہے, میں پڑھ لیتا ہوں, جو بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے. ریاض کہتے ہیں کہ انتخابی عمل کو مذاق بنا دیا گیا ہے. یہ نہیں بتایا کس ملک کی بات کریں, بہرحال انتخابی عمل کو مذاق بنا دیا گیا ہے. عوام کی رائے کا احترام ملوز خاطر نہ رکھا گیا. انتخابی عمل کو ہمیشہ کے لیے داغدار اور شفافیت سے محروم کر کے سیاسی بندوبست, پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے معاملات کو چلائے جانے کی انتہا بےہودہ روایت کو پروان چڑھایا گیا, جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. ملک سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. شاید وہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی تھی شاید انہوں نے پڑھا ہو. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہر کچھ عرصے کے بعد نئی سیاسی تجربے کے نتیجے میں ملک میں نہ تو حقیقی جمہوری عمل آگے بڑھ سکا اور نہ ہی جمہوری روایت در پکڑ سکی. بالکل صحیح لکھا ہے. اب گزشتہ 4 برس, یعنی پچھلے 4 برس کی بات کر رہے ہیں, سے جاری سیاسی بحران نے ملک کو سیاسی ہیجانی کیفیت میں تبدیل کر رکھا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو میں ان کو بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ کتاب ہٹا دی جائے عوام کے سامنے سے, آپ ضرور پڑھیے. حمزہ علوی کا یہ مضمون اس قابل ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, تاریخ کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس کا آج کے حوالے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ خود سمجھیں اور خود اس پر رائے دیں, جیسے ریاض نے دیا. بہت شکریہ. ممتاز تاریخ داں ڈاکٹر مبارک علی, جنہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں حمزہ علوی کی کام کو اردو اور دیگر زبانوں میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا. وہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج اس تقریب میں شریک نہیں ہو پائے, مگر آپ کے لیے انہوں نے اپنا ایک آڈیو پیغام بھیجا ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں سننے کی. پہلے تو ڈاکٹر ریاض شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلسل حمزہ علوی صاحب کے تحریروں کا اردو میں ترجمہ کیا اور عام لوگوں تک اسے پہنچایا ہے. کیونکہ ایک بار حمزہ صاحب نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ ان کے مقالات دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں مگر اردو میں کوئی ترجمہ نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے ارشاد تاریخ میں ان کے مقالات کا اردو میں ترجمہ کر کے ان مقالات کی 2 والیومز تھی وہ چھاپی, اور جس کی وجہ سے ان کو بے حد خوشی ہوئی کہ ان کا کام اردو میں منتقل ہوا اور لوگوں تک پہنچا. اب اس کے بعد سے ریاض شیخ صاحب نے یہ ذمہ داری کی. انہوں نے ان کی زندگی کے حالات پہ ابھی ایک مختصر کتابچہ لکھا ہے اور کئی ان کے آرٹیکلس کا بھی اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرایا ہے, جس کی وجہ سے ان کے خیالات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ہیں. ورنہ حمزہ علوی صاحب یورپ میں تو پہچانے جاتے تھے, لیکن پاکستان میں
बहुत कम लोग थे जो उनकी तहरीरों और उनके ख्यालात और अफकार से वाकिफ था। खास बात जो है जिसकी तरफ हमजा साहब ने इशारा किया है वो ये है कि पाकिस्तान की रियासत के क़याम के बाद एक अरसे तक तो फौज, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे इदारे अपनी जगह अलग-अलग थे, लेकिन 1958 में जब माशाअल्लाह लगा है तो फौज का असर और इक़्तिदार बढ़ा और उसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी जो अब तक एक तरह से अलहदा और आज़ाद थी उसने भी फौज का साथ दिया। लिहाजा इन दोनों इदारों ने मिलकर मुल्क में जमहूरियत के तमाम आसारों को मिटाकर एक आमराना हुकूमत को कायम किया। आपको मालूम है कि इस बुरे दौर में तालिब इल्मों की यूनियन जो थी वो ख़त्म हुई, निज़ाम तालीम जो था वो बदला गया, निसाब की किताबें जो थी वो नई लिखवाई गई, यहाँ तक कि पाकिस्तान की तारीख को भी नए सिरे से लिखाया गया और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से किताब शाये हुई जिसमें पाकिस्तान के मौलवियों ने तारीख का एक नया इंटरप्रिटेशन जो है वो दिया, जिसके जनरल एडिटर हमारे मशहूर कुरैशी साहब थे। बदगिरंती की एक बड़ी मिसाल है जो वो कायम करके गए हैं और उसके बाद से तारीख भी रियासत का हिस्सा बनकर रह गई है और वही मौलिक काबिल तारीफ हैं जो रियासी नुक्ते नज़र से तारीख को लिखते हैं और न सिर्फ तारीख को बल्कि अदब को भी और मईशत को भी और दूसरे समाजी उलूम को भी इन्हीं को खिताबात में मिलते हैं और इन्हीं की तारीफ और तस्वीर होती है और बाकी जो अपने आज़ाद ख्याल लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, उनका आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि रियासत में भी और हमारे रियासती जो दानिश्वर हैं उन्होंने भी मुकम्मल बाइकाट कर दिया है। अब खास बात जो है वो ये है कि हमजा भाई ने पाकिस्तान के बाद फौज और ब्यूरोक्रेसी के इदारों का जो तज़किया किया है वो तो बहुत हद तक काबिल तारीफ है और उसको समझे बगैर हम पाकिस्तान की तारीख को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मेरा असल सवाल अब ये आता है कि उसके बाद मतलब कि तारीख ख़त्म नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है कि ये इदारे जो हैं इन्होंने 1857 यानी 1900 माशाअल्लाह के बाद 1958 के बाद से जो किरदार अदा किया था वो मतलब कि एक हद तक चला है और उसके बाद उनका ये किरदार ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि इसने अब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। तो हम मज़ीद हमें हमजा साहब के काम को आगे लेकर बढ़ना होगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी तारीख, हमारी सोच और फिक्र एक जगह ठहरी हुई रहेगी, क्योंकि तारीख जो है वो एक जगह ठहरती नहीं है, बराबर तब्दील होती रहती है और यही हाल रियासत का भी होता है, यही हाल रियासत के इदारों का भी होता है। अब फौज का इदारा भी अपनी हैत और शक्ल को बदल चुका है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी बदल चुकी है। ये जो बदले हुए हालात में इनका क्या किरदार रहा है, पाकिस्तान के माशरे पर इसके क्या असरात हुए हैं, ज़रूरत इस बात की है कि अब उसको देखा जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमजा साहब की फिक्र को एक जगह ठहरा कर और हम आगे नहीं बढ़ें। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तारीख को भी और माशरे को भी हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा पैगाम जो है पाकिस्तान के उन 100 दानिश्वरों के नाम हैं
जो बड़े बड़े ओहदे को कबूल कर लेते हैं, जो हुकूमत के खिताबात भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब तहरीक का वक्त आता है और जब आज़ादी के ख्याल के साथ अपनी बात कहने का वक्त आता है, तो उस वक्त रियासत का खौफ भी इनमें से आ जाता है, फौज का डर भी इनमें आ जाता है और ब्यूरोक्रेसी की सख्तियाँ भी इनके सामने आ जाती हैं और ये खामोश होकर बैठ जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख एक जगह ठहरी हुई है। हम किताबें की लॉन्च तो करते हैं, तस्वीरें तो करते हैं, लेकिन हम नई सोच और नई फिक्र पैदा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है जो मैं इस जलसे में न सिर्फ सामीन को देना चाहता हूँ बल्कि उन मुकर्रीन को भी देना चाहता हूँ जो यहाँ हमजा भाई के किताब के ऊपर तस्वीर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब की जो कार्रवाई है उसकी रिकॉर्डिंग रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पर नशर की जाएगी। हमारे साथी का शुक्रिया। मुरज्जम प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शेख, जहाँ इनकी बहुत सारी और तहरीरें हैं, उनमें इनका अहम तरीन काम हमज़ा अलवी साहब की मुख्तलिफ़ तहरीरों को इन्होंने उर्दू तर्जुमा किया, जिनमें अगर मैं ये नाम ले सकूं, तश्कील पाकिस्तान, समाजी और तारीख़ी मुबाहिस, पाकिस्तानी अशराफिया, फ़ौज और नौकरशाही, पाकिस्तान, मज़हब और सेकुलरिज़म, पाकिस्तानी सियासत, फ़ौज और नौकरशाही, पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी का उभार। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हमज़ा अलवी की सवाने उम्री भी लिखी। डॉक्टर साहब की तहरीरों में सहर होने तक, BSF के मुसारी मूवमेंट, इसके अलावा डॉक्टर साहब ने मीडिया फ्रीडम इन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सर जंग से नई आलमी जंग तक। साथियों, मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर रियाज शेख आएँ और साथियों का, लोगों का शुक्रिया अदा करें। किताब जिन्होंने पढ़ी उन्होंने उस पर रिव्यू किया, आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। बिल्कुल, जब जो बात हुई कि हमने स्पीकर्स को सिलेक्ट करते हुए जब बात हुई, फैसल से बात हुई, तौसीफ साहब चले गए, बात हुई, बिल्कुल ये हमारे जहन में था कि वो लोग हैं जिनका हमज़ा पे क्रिटिसिज्म है, जिस तरह प्रोफेसर जैदी ने बात की, और बाकी लोग हैं जिनका हमज़ा से दूसरे। तो सोशल साइंसिस के अंदर, समाजी उलूम के अंदर तो होता ही यही है कि आपने सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाने होते हैं, वरना जो हेगल का थीसिस है कि थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस आगे जाएगा कहाँ से। जिस तरह मार्क्स ने इस हेगल को क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद फर्दर चीज़ें इनोवेट हुआ, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा चीज़ था। जो हमज़ा साहब थे वो न्यू मार्क्सिस्ट थे, मतलब जब मार्क्सिज्म के अंदर तब्दीलियाँ आई यूरोप के अंदर, तो उन्होंने उस तरह इवन के मार्क्स की कुछ चीज़ों को भी क्रिटिसाइज़ किया और लेनिन की कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया, जिसकी तरफ मेरे ख्याल में प्रोफेसर जैदी इशारा कर रहे थे कि पीजेंट एंड रेवोल्यूशन, जिसके अंदर उन्होंने नई डायमेंशन दी कि जी किसानों की तहरीक, जो कि शायद मार्क्स की तहरीरों में उस तरह जगह नहीं ले सकी थी, लेकिन रशिया के अंदर जब लेनिन ने उसको नई शेप में एक्सेप्ट किया, फिर माओ ने एक्सेप्ट किया, और फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस तरह की तहरीर है, तो ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं उनके। लेकिन हमज़ा साहब को हमें पढ़ना इसलिए चाहिए, जिस तरह प्रोफेसर जैदी ने और फैसल साहब ने बात की, कि पाकिस्तान के तजादात को समझने की ज़रूरत है कि तजादात हैं क्या। और जो माओ ने कहा था कि जी किसी सोसाइटी का प्रिंसिपल तजाद कोई और भी हो सकता है और कुछ का सानवी तजाद कुछ और भी हो सकता है, तो पाकिस्तान के एक्चुअल तजादात बाद औक़ात कहीं आगे पीछे हो जाते हैं और उनको दूसरी तरह से कवर करने की। लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में डिबेट होनी चाहिए, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर के नए क्रिटिकल रिव्यू आते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मेरे साथ हैं, जैदी साहब बैठे हैं, सब लोग हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिबेट ही नहीं है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नए क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ की डिस्कशन ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में मेरे ख्याल में होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेशंस होने चाहिए ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ें। तो मैं अगेन नकी साहब का, डॉक्टर जैदी का, फैसल का, महनाज का और डॉक्टर ताहिरा का, भट्ट साहब का
तौसीफ साहब का और आप सबका जो आज जी हाँ खिज़र साहब का कि जी इनको खिज़र की हयात मिले। जी जी आप सबका बहुत शुक्रिया कि प्रेस क्लब का हाँ प्रेस क्लब का जी सुहेल सांगी का भी और जो जो तो अब बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बात को आगे बढ़ाने का मौका मिला। थैंक यू। हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे दादा उस्ताद, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हरावल दस्ते के शरीक, आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद करने वाले, आज की तकरीब के सदर, जिन्होंने बहुत इत्मीनान से सबको सुना, हुसैन नकी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि हुसैन नकी साहब सदारती कलमात अदा करें। मुबारक मेरा दोस्त है, बहुत पुराना। जब वो हाथ से 5 कापियाँ बनाता था और 100 रुपये या 200 रुपये में उसको फ़रोख्त भी करता था एक कॉपी को, और ज़ाहिर है ये इससे उसने तारीख़ के मुतालिक अपने मज़ामीन शुरू किए थे। तो वो ये लिखता है, मुल्क में बदअमनी और इंतशार की वजह से सियासी इस्तेहकाम के लिए फ़ौज ने ज़िम्मेदारी संभाली। अब मुझे इस पे बहुत एतराज़ है कि सियासी इस्तेहकाम और फ़ौज, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? सियासी इस्तेहकाम तो सियासत से और सियासी जमातों से और सियासी तहरीकों से आ सकता है। अब जाऊंगा मैं लाहौर तो फिर उससे मिलूंगा ये पूछने के लिए कि ये ज़रा मुझे समझाओ। अब तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब जो हमारे दोस्त भी हैं और असातिज़ा में शामिल हैं, तो वो लिखते, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के तनासुब में अपने तबसरे में उन्होंने लिखा, फिर सिविल हुकूमतें फ़ौजी हुकूमतों की ज़ेर निगरानी रहीं और ये बयानिया इख्तियार करना पड़ा कि उनकी हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। एक पेज पे तो नहीं है, फ़ौज जो है वो पेज पे है और सिविल जो है वो हाशिए पे है तो इस बात को महलूज़ खातिर रखना पड़ेगा जब तक हम हैं। अभी तो कुछ इरादा नहीं है जाने का जल्दी इनको भी भुगता के अगर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अयूब खान को हमने भुगताया, यहिया खान को भुगताया, ज़ियाउल-हक को भुगताया, परवेज़ मुशर्रफ को भुगताया तो अब इनको भी भुगता के अगर जाए तो अच्छा रहेगा। और ये सब अब यानी बेनाम हो गए और हम अभी तक जिंदा हैं देखिए प्रोफेसर हमजा अलवी के मकाले का हवाला देते हुए लिखते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स न सिर्फ सियासतदानों को हक़ारत की निगाह से देखते थे, बल्कि उनके अहकामात मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर देते थे। ये बिल्कुल ही दुरुस्त है। शुरू से ही ये सिलसिला रहा है और सिविल ब्यूरोक्रेसी का नज़रअंदाज करने का ये जो रवैया रहा है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो इख्तिदार था, हमने तो वो ज़माना पाकिस्तान में देखा है कि 18 नकवी की बेगम जो थी वो हमारे वालिद के एक दोस्त की बेटी थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बोलती हुई मैना चाहिए। हमारे वालिद ने वो हमारे साथ कर दी, तो वो हम उनको देने के लिए सुबह सुबह हमने बहन को फ़ोन किया कि भाई किस वक्त आएँ जिस वक्त आपके यहाँ मजमा ना हो। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आके सुबह नाश्ता करो 6 बजे। जब मैं निकला तो कोई 150 आदमी मेरे पीछे थे क्या हमारी भी कोई सिफारिश करवा दो। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी की ताकत थी। बाद में उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, जो इस वक्त हो रहा है उनके साथ। मैं कर लूँगा, तुम मैं भी भूल जाता हूँ। डॉक्टर तौसीफ़
ने हमजा अलवी साहब के मजमून का आखिरी पैराग्राफ कोट किया, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी में अब शामिल जागीरदारों और बड़े ज़मींदारों के तबके के बारे में लिखा कि ये किसी भी किस्म की इस्लाहात के शदीद मुखालिफ हैं। देखिए, मेरी नज़र में, चूँकि मैं 4 बार बांग्लादेश बनने के बाद भी गया हूँ और मुजीब भुट्टो की दोनों टॉक्स के वक्त मैं बहैसियत सहाफ़ी के वहाँ मौजूद था, क्योंकि शमीम अहमद का कहना था कि तुम दोनों, मैं आगे नहीं कहूँगा कि उन्होंने क्या कहा था, इसके उनसे वाकिफ़ हो, लिहाजा तुम ढाके चले जाओ। 500 रुपये में रिटर्न टिकट होता था लाहौर से, तो मैं चला जाता था। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और उनके साथियों ने मिलके मेरी नज़र में तोड़वाया ही इसलिए कि पाकिस्तान में कम अज़ कम ज़मींदारी और जागीरदारी का निज़ाम कायम रखे अभी भी, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। उनके वालिद साहब को मैं जानता था, उनकी 250 एकड़ ज़मीन थी और अब जो साहब हैं उनकी 60-62 हज़ार एकड़ ज़मीन पे काबिज़ हैं वो। तो ये सब ज़ाहिर है पाकिस्तान ही की बरक़ात है। अब देखिए, अभी मुझे तो एक बहुत दिलचस्प मेरे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं आज़ाद कश्मीर से, तो मैं उनसे राब्ते में हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के। तो मैंने उनको कहा कि हम पहले नारा लगाते थे, या आप लोग नारा लगाते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वाकई कश्मीर पाकिस्तान बन गया। वहाँ भी खूब कत्ल हो रहे। 30 आदमियों को तो 18 की तो उसने लिस्ट भी भेज दी है, लेकिन कहा है कि 20-30 आदमी तो ज़रूर हो चुके हैं, तो उनके बाकी भी भेजेंगे। तफसीली ताल्लुक़ में डॉक्टर रियाज अहमद शेख साहब ने लिखा, प्रोफेसर हमजा अलवी अगस्त सन 47 के बाद 2 आज़ाद मुल्कों के हवाले से लिखते हैं, एक जगह तो मुस्तहकम हुकूमत परवान चढ़ दी गई, जबकि दूसरी जगह इब्तिदा से ही अव्वल सिविल और बाद अज़ां फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी ने कब्ज़ा जमा के जमहूरी अमल को लपेट दिया। बाकी मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है और इस राज को रियाज शेख ने बहुत अच्छी तरीके से पाया है। उन्होंने सब जितने भी ये इसके ऊपर तबसरे वगैरह सब मिला ले, जब भी एक मजमून छापा है और 100 सफ़े में इसको कंक्लूड कर दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि अब आपका मज़ीद वक्त दूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात का हक़ रखते हैं रियाज शेख कि आप इनका किया हुआ तर्जुमा पढ़ें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नकी साहब, आप तमाम साथियों का बेइंतहा शुक्रिया।